নিউজ সত্যের পাশে সময়ের কাছে সুখবর নিয়ে এলো হামজা ফ্যাশন। হামজা ফ্যাশন, এখানে আপনি পাবেন মহিলাদের জন্য অত্যাধুনিক সাজ পোশাক, আছে কুর্তি, লেহেঙ্গা, শাড়ি, স্যুট, নাকাব ইত্যাদি। আমাদের ঠিকানা আসানসোল জিটি রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের বিপরীতে। তাহলে আর দেরি কেন, এবার পুজোতে আপনারা সবাই চলে আসুন হামজা ফ্যাশনে। ন্যায্য দামে নিয়ে যান আপনার পছন্দ মতো জিনিস। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের শনিবার আসানসোল মুরগাসা স্থিত লক্ষ্মীনারায়ণ বিল্ডিংয়ে শ্রীরাম ফাইন্যান্স কোম্পানির নতুন অফিসের উদ্বোধন করা হয়। এদিন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্য রূপে উপস্থিত ছিলেন 40 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৌমিতি বিশ্বাস, জয়নাল বিজনেস অ্যাড সঞ্জয় ভট্টা, বিইউ হেড প্রিন্স রানা পারাক চ্যাটার্জি, অজয় সিং, শঙ্কর রায়, দেবতনু মণ্ডল। কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়, কাস্টমার সুবিধার্থে এই ব্রাঞ্চ খোলা হয়। বিগত 48 বছর ধরে এই ফাইন্যান্স কোম্পানির সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিয়ে আসছে। কাউন্সিলর মৌমিতা বিশ্বাস কোম্পানির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। মাননীয় আরবিএন স্যার মিস্টার শঙ্কর রায় উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করবেন আমাদের মাননীয় জেডবিএন স্যার মিস্টার সুজয় ভট্ট, আমাদের লোকাল কাউন্সিলর। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। बैंक में अकाउंट खोलने को लेकर छोड़कर बाकी सब प्रोडक्ट हम यहाँ बेचते हैं, ग्रोसरी भी बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारा कंपनी का विज़न है, मिशन है, कि वो लोग जिनको लोन लेने में असुविधा होती है मार्केट में ड्यू टू उनका ITR वगैरह डॉक्यूमेंटेशन कई बार नहीं होता है, तो हम उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाए, ठीक है, जिनको लगता है कि हमारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन के कारण हम लोन नहीं ले पाते। और अगर कंपनी के बारे में बोलूँ तो कंपनी में ऑलमोस्ट 3,500 के आसपास ब्रांचेस है, पूरा पैन इंडिया, 80,000 से ऊपर एम्प्लॉइज हैं जो यहाँ काम करते हैं। तो अभी रिसेंटली जापान से भी 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। बस यही मेरे को बोलना है कि जितना हम यहाँ पे सर्विस दे पाएंगे उतना हम देंगे। हम चाहते हैं कि आगे भी जैसे हम यहाँ कंटिन्यू सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू रखें यहाँ के लोगों के सपोर्ट के साथ। आपका परिचय? मेरा नाम प्रिंस राना है, मैं यहाँ का BU है, वेस्ट बंगाल आसाम देखता हूँ। क्या ब्रांच ओपनिंग हो क्या है? आज एक्चुअली श्रीराम फाइनेंस का यहाँ पे ब्रांच एक्चुअली अपना लोकेशन शिफ्ट किया आसनसोल में, ये लोकेशन में मुर्गासा लोकेशन है। और ये ब्रांच एक्चुअली जो अपना कंपनी है, एक 54 इयर्स का एक्सपीरियंस वाला कंपनी है, उस ब्रांच का एक बड़ा शाखा यहाँ पे खुला गया। ये शाखा एक्चुअली अपना जो NBFC है, जिसमें अपना एसेट फाइनेंस करते हैं, 2 व्हीलर लोन से शुरू करके हम लोग व्हीकल लोन्स, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन,
ये सारा चीज़ इसी ब्रांच से सर्विस दिया जाएगा। इसी ब्रांच से आपको वक्त मिलेगा। साथ में आपका इंश्योरेंस का सुविधा, साथ में आपका जो इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের হ্যাঁ ছোট্ট বলছি আপনার ওয়ার্ডে আজকে একটা নতুন ফাইন্যান্স কোম্পানি আজ তারই উদ্বোধন ছিল। এখানে যারা ডেকেছিলেন আনন্দিত এনারা সব ধরনের লোন এখানে হয়। আমি চাই নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের